सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, निस्तूरा की मुलाकात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अहद यानी हलफ अल-फज़ूल को बहुत पसंद फरमाया। आप फरमाते थे, मैं इस अहद नामे में शरीक था। ये अहद नामा बनो जदान के मकान में हुआ था। अगर कोई मुझसे कहे कि इस अहद नामे से दस्तक बरदार हो जाएं और इसके बदले में सौंप ले लें तो मैं नहीं लूँगा। इस अहद नामे के नाम पर अगर कोई आज भी मुझे आवाज़ दे तो मैं कहूँगा, मैं हाजिर हूँ। आपके इस इरशाद का मतलब ये था कि अगर आज भी कोई मजलूम ये कहकर आवाज़ दे, ए हलफ अल-फज़ूल वालो, तो मैं इसकी फरियाद को ज़रूर पहुँचूँगा। क्योंकि इस्लाम तो आया ही इसलिए है कि सच्चाई का नाम बुलंद करे और मजलूम की मदद और हिमायत करे। ये हलफ अल-फज़ूल बाद में भी जारी रहा। मक्का में आपकी अमानत और दियानत की वजह से आपको अमीन कहकर पुकारा जाने लगा था। आपका ये लक़ब बहुत मशहूर हो गया था। लोग आपको अमीन के अलावा और किसी नाम से नहीं पुकारते थे। इन्हीं दिनों अबू तालिब ने आपसे कहा, ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और क़हत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसा से खुश्क साली का दौर चल रहा है। कोई ऐसा ज़रिया नहीं कि अपना काम चला सकें और न हमारी कोई तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की एक खातून खदीजा बिन्त खुवैलिद शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स उनका माल लेकर जाता है वो अपनी उजरत उनसे तय कर लेता है। अब अगर तुम उनके पास जाओ और उनका माल ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें दे देगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत उन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ। यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ, इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। तब आपने फरमाया, मुमकिन है वो खातून खुद मेरे पास किसी को भेजें। ये बात आपने इसलिए कही थी कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को एक बाएतिमाद आदमी की ज़रूरत थी और उस वक्त मक्का में आपसे ज़्यादा शरीफ, पाकबाज, अमानतदार, समझदार और काबिल एतिमाद आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर इन्होंने कहा, अगर तुम न गए तो मुझे डर है वो किसी और से मुआमला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। इधर आपको यकीन सा था कि सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगी और हुआ भी यही। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला भेजा, फिर आपसे कहा, मैंने आपकी सच्चाई, अमानतदारी और नेक इखलाक के बारे में सुना है और उसी वजह से मैंने आपको बलवाया है। जो मुआवजा आपके कौम के दूसरे आदमियों को देती हूँ, आपको उनसे दो गुना दूंगी। आपने उनकी बात मंजूर फरमा ली। फिर आप अपने चचा अब्बू तालिब से मिले, इन्हें ये बात बताई। अब्बू तालिब सुनकर बोले, ये रोज़ी तुम्हारे लिए अल्लाह ने पैदा फरमाई है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा खदीजा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। सैयदा खदीजा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा ने मैसरा से कहा, किसी मामले में उनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहीं वही करना, उनकी राय से इख्तिलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबर गैरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह ये भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। इधर आप रवाना हुए, इधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुँचे तो बसरी शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। ये दरख्त एक ईसाई राहिब निस्तूरा की खानकाह के सामने था। इस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानकाह से निकल आया।
اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کبھی کوئی آدمی نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں؟ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب؟ یہ وہی ہیں؟ کون وہی؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب انہیں نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہما السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے۔ قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بصری کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزی کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا۔